वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। तो आज आम ए समस्ते कार रे अच्छु। ये आमर अंडरस्कोर कहे कि आम कुआडे जाऊँ। तो ये आम कुआडे जाऊे बाहागरिया ये बो को पचारदेवा आम को क्या बाहागरिया को कुआडे कौन जाऊे। तो बो ये आप सब कह तो कह ग्लाम भाई बाहागर मौसी पु भाई रिसेप्शन। तो आज आम जाऊँ मो मौसी पुओं रिसेप्शन को गाँ को जाऊँ। तो चलतु जीवा टिके गाँ भुईआड़े बुलिकी आसवा। बहुत दिन पर मु छोट बेले जाइली मो मौसी गाँ को जिते मु सप्तम श्रेणी रे पढ़ुली। तो आज बहुत दिन पर मु जाऊँगी आउ एसके राकेश प्रथम थर पर जाऊँगी। आर यू एक्साइटेड? आम जाऊँ बापा बो आम दी जण। तो चलतु जीवा आम सहित ट्रावेल करवा भोजी खाइबा मस्ती करवा आ बैक करवा। So yeah, stay tuned for that. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. तो गाइस आम आसिकी पहुँच जाइए घरे। ये रीता मौसी आपण मैंने तो जानते कौन इंट्रोड्यूस करेबी। सेटा है मोर सान भौणी। हाय कर दियो। ये मोर आउ जड़े मौसी शशि मौसी। हाय कर दे। हाय ये मो आई तो आम ए बाहरी जावाई भुवन। भुवन है एशियार सबुठू एशिया महादेशर सबुठू बड़ गाँ। तो चलतु भुवन जाकि बुलिकी आसला भितर ये सब रेडी हो जाइए। मुझे स्टेज आम नुआ भाउज को भी देखदेवी। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आम आसु आसु आम खातिरदारी कराला। तो आम फास्ट ठंडा पीदेलु आम पाखे आसिक पहुँची जाइए फल भरा प्लेट। तो चलते जल्दी जल्दी टे खाई ना फ्रुट्स तापर बुलिया जा। Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. तो गाइस आम आसिक भुवन मार्केट रे पहुँची जाइए। भुवन माने भुवन है जोटा है एशिया महादेशर सर्वबृहत गाँ। तो ता मार्केट को आम आसिक पहुँची जाइछु। आठी फास्ट आसिक आम गुपचुप टेस्ट करूँ। तो यहाँ देखो तार मार्केटा माने यहाँ तार बस स्टैंडटा यहाँ टोटाल गाँ भाया लागू ही ना। तो आगे टे गुपचुप खाईदे तापर मुझे आपण मानू बुलेकी देखा आउ कौन कौन अच्छे। टेस्टी गुपचुप मजा नहीं सारा पर एबे आसला दमदार चाट। भुवन गाँव चाट ठीक ठाक अच्छे। खराब ना ठीक ठाक ही अच्छे भल लगे। चलते जल्दी जल्दी चाट्र मजा ना। It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. गाइस एते गरम रे गुपचुप आउ कौन गोटे खाइले चाट। गुपचुप आ चाट खाई सारा पर एबे आज एक्चुअली गरम होनी एते गुड़गुड़ी होची खाली झाड़ बाहर। तो आम ए आसलु लस्सी पीवाई। विश्वास करेंगे यहाँ आपको टोटाल गाँ भाया फिल ही हेनी। यहाँ छोट मोट सहर भाई आपको लगे सब प्रकार जिनस ये आवेलेबल। चलते आम देखा ए लस्सी। लस्सी भी आम पाईगलु। तो लस्सी पीवा आउ लस्सीर टेस्ट आम पीके आपको जन। ग्लाम कौन कर
गाइस एठी म लस्सी रेडी कि अमिता देखा जाउछ गाँर लस्सी भलिया तो लागुनी से टाउन स्टाइल रो काच ग्लास ता भीतर सब पड़ी कि बॉर्नविटा काजू चेरी चलंतु टेस्ट करके देखिबा केमते लागुछ पीकी कुह तो राबिडी केमते लागुछ बढ़िया लाଗୁଛି भल लागुछ ଟିକେ ମିଠା କମ୍ ଅଛି ବାକି ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଭୁବନ ଆସିଲୁ ବୁଲିଦେଲୁ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ ଲସ୍ସି ବି ପିଇଦେଲୁ ଏତେ ଗରମ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏଠିକାର ଟିକେ ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ତ ଭାବିଲୁ ଯଦି ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ୱାଇ ନଟ୍ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିବା ଆଉ ବହୁତ ହି ପାଖରେ ମେନ୍ ଟାଉନ୍ ଠୁ 2 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ରାସ୍ତା ଗାଁ ଭିତରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ତ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ भुवनर गाँ कि गाँ देखुछ घर पूरा सांघातिक लगी ତ ଏସିଆର सर्वबृहत गाँ ସର୍ବବୃହତ ଗାଁର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଘର ଆଉ ଏତେ ଲାଗି बहुत लोक एक्चुअली गोटे गाँर पोखरी केड़े बड़ पोखरीटे पोखरी हुडारे आम ए जाऊँ Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. तो गाइस आमे आसिकी बुद्धेश्वरी मंदिर रे पहुंची गलो अभी बुद्धेश्वर तो से तो आमे बुद्धेश्वर मंदिर रे आसिकी पहुंची गली आउ एटार परिवेश एते बढ़िया पूरा गाँर तोटा भितर एते सारा गछ भितर पूरा मंदिरटा बहुत सारा गाड़ी वगैरह भी अच्छी तो चलतु मु आपन को बैक व्यू करके देखौछि मंदिरटा केते सुंदर होछि केते बड़ मंदिरटा हेछि ना बहुत बड़ तार कंपाउंड बहुत बड़ा ठीक आरती टाइम रे आसिलु पूरा एबे घंट शंख नादरे पूरा मंदिर कंपी उठु मंदिर बहुत सारा नॉइज शुभुव कारण ए आरती चलती फिर भी मुझे कहूँ यहाँ एत बड़ मंदिर एत सुंदर मंदिर यहाँ गाँव सबुठ बड़ मंदिर तो ये ना आप बाहागर व्रतघर सबकि देखते बाहागर हुए आईवाई सेपटे अच्छी मैंने आप बुलिकी सेपटे रही खाई पारे आ मंदिर मानने चतुर्पार्श्व भी बहुत बढ़िया आ बहुत सुंदर। I
don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. তুমি কিছু কইবা ভাউজ ডাকি আই ডাকাটো বলে সে শুনা শুনে চুটি কাটিন তু কোন ভাই না মাই ডাকি মু কিছু কহিবি বড় তুমি কিছু কইবা ହଁ କହିବି কোন ନାତି ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ରିସେପସନ୍ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲିଣି ଜୁଲପା ମାମୁଁ ଖାଇସାରିଲଣି? ମଉସା ଖାଇସାରିଲଣି? ଗୁଡାଲୁ କଣ ଗୁପଚୁପ? ଦୀପକ ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। କଣ ପୁରା ଝଡି ଯାଇଛ? ବୋଉ ଆସିଗଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଉ ଆଉ ମାଇଁ ହେରିକାଙ୍କର ବାହାଘର ଭଳିଆ ସଜେଇକି ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଈ ବୋଉ ଆଉ ମାଇଁଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲୁକ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁକ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଗାଇଜ ଏଇଠି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆଉଟଲୁକ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ତଳରୁ ଉପର ଯାଏଁ ବାହାଘରିଆ ଲୁକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ଆଉଟଫିଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. ଏଠି ହେଲା ପନିର ପାମ୍ପଡ଼ ଭାତ ଡାଲି ପୋଟଳ ଖଟା ଆଉ ଏବେ କ୍ଷୀରି ଆସୁଛି ଆଉ ମଟନ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଆମର ମଟନ। ଆଉ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଷ୍ଟେ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।